आज हर कोई कह रहा है टीएमसी हटाओ, बंगाल बचाओ। टीएमसी हटाओ, टीएमसी के शोराओ, बांग्ला के बचाओ। साथियों, युवाओं की शिक्षा और कौशल के साथ जो कुछ यहां हो रहा है वो और ज्यादा चिंता बढ़ाने वाला है। प्राइमरी एजुकेशन हो या फिर हायर एजुकेशन, सबको बर्बाद किया जा रहा है। टीएमसी यहां के एजुकेशन सिस्टम पर करप्शन और क्राइम का डबल अटैक कर रही है। ये जो हजारों शिक्षक बेरोजगार हुए हैं, इसका कारण टीएमसी का भ्रष्टाचार है। जय मां काली, जय मां दुर्गा। ये सावन का पवित्र महीना है। ऐसे पावन समय में मुझे पश्चिम बंगाल के विकास पर्व में हिस्सा लेने का मौका मिला है। ममता बंदोपाध्याय नेतृत्वे तृणमूल कांग्रेस, ममता बंदोपाध्याय मुख्यमंत्रित्वे मामाटी मानुषेर सरकार छिलो, आछे, थाकबे। परिवर्तनटा हये गेल कार? परिवर्तनटा हये गेल नरेंद्र मोदीर। जय श्रीराम दिए शुरू हलो ना, जय मा दुर्गा, जय मा काली। এই পরিবর্তনটা বাংলায় আস্তে আস্তে নরেন্দ্র মোদীর হয়ে গেছে। উনি কি পরিবর্তন আনবেন? উনি চেঞ্জ হয়ে গেছেন, ওনার পরিবর্তন হয়ে গেছে। নরেন্দ্র মোদীকে প্রথম বলুন 11 বছরের মাথায় বাংলায় এসে জয় শ্রীরামটার মুখ থেকে বেরোলো না কেন? এটাই পরিবর্তন। ভগবান রামকে আমরাও শ্রদ্ধা করি, কিন্তু যারা নাকি জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম, প্রধানমন্ত্রীর মুখে এতটা পরিবর্তন যে প্রধানমন্ত্রীর মুখে জয় শ্রীরাম উচ্চারণ হলো না, জয় মা দুর্গা, জয় মা কালী। কোন মা দুর্গা? বিজেপি বলতো বাংলায় নাকি দুর্গাপুজো হয় না, বাংলার ঘরে ঘরে দুর্গাপুজো, দুর্গাপুজো কমিটিগুলিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের সাহায্য, দুর্গাপুজোর কার্নিভাল বিশ্বব্যাপী ঐতিহ্যের যার স্বীকৃতি। আর মা কালী দক্ষিণেশ্বরে রয়েছেন, কালীঘাটে রয়েছেন। আর প্রধানমন্ত্রী যদি মা কালী পুজোর দিন একটু আসেন, তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে গিয়ে মা কালীর আশীর্বাদটা নিয়ে আসবেন। ফলো করুন সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল।